سلام طعنا يحبلنا بيتسب حبار بانام زي حباري بانايو أب حبار بانان تجرز ملكته حدشتن وأنا ونحبريتاتكم دما هاجراون أهجرون زيناتات كدساسيوم زيناتاتنا أنا بكل كبازح من channelنا سبسكرايب نمدلاتنا دما لايك شير بمقوار كتكاتولنا بخبرة معدم نابكان غندي نتوتات زينا زعلت كنسكر فلما غندي نتوتات زينام أب معرب تجري عسكري زركب حيلي بلتقنا كينات كنكفتنا تدالو زبل تأزاز دحر محلافهم نبت زبازتو عبيت دلدلات مفراس كم زجمرة تقلت لهم ويانا كاتول لزغد برنا متباب زعلمو فرينا كايد لنا زبلوتهم عدوغات حدش تعدوغات وني سلطون كم زلو تسمعهم أب بركت زبلو كبابيتات كل الأمحار زنبر سراوت بلتقنا كابت مال جميرون أب كبابيتات رايا قوبو يتقع كم زلو تفليجهم بخالي مدايد ما سرعت بلزقنا ناي بروباغندا حدوش جنبار كفيتو تقراي دلايت كوينات كم زغنت زمسل ترخ كسرت لحيب للام بلزقنا بزمرح إثيوبيا ناب وددر كوعشون ناب سويدن زخادو لعلى إسرا إثيوبيان كم زطفو تقليتهم إذا كم زلخينو بلزقنا بمسلطن ماخل هورسون تاب زقرنات كبيت سعرات زقدمو سراويت حمية تطابيلو يسلطن كم زلو تقليتهم علم الخوي بايتو أبيات كريستيانات سابلا لقدام ممحارة سرعة بلزقنا استفتنا متقعات درون بمخنان ناز أمر مراكا قبر حاتيتهم نزياتهم كالو تقدست مقبالتات نحيزنا لنا مس حبار بانات نحوم بغدامنت أب بركت زبلو كبابيتات كل الأمحار زنبر سراويت بلزقنا كابت مال جاميرون أب كبابيتات رايا قوبو يتقع كم زلو تفليجوم بخالي مدايد ما سرعت بلزقنا ناي بروباغندا حدشو جنبار كفيتو تقراي دلايت كوينات كم زغنت زمسل ترخ كسرت لحيب لله سرعت أبي أحمد ليتن كثرنا بحدشو فريت ألمن مسيطان تقراين مريحنتان تتميدن الله زن ميدياتات كابز جونوسايدا وقزازا أب كلتشن عسرتن عم تمرت منبر سلطان كابز تقبلوا لوان جميرو أبلع الحزب تقراي كل عينتنا مسيطان وفرتات كايدن أبلع الحزب تقراي جونوسايد نكفت زام مخنيات كوينانيان أبزوان بقزازا بلتقنا أبلع التقراي زكاي زولو ناي ميديا وفرت ألمن طعنا اتي جونوسايدا وقزازا أماري تقراي زفتمو زولو أزيو مسكا غطباوي سباهم بوليتيكاون تقبارات سلحتاو جونوسايد نمشفان زعلمن نهزبن سراويتن إثيوبيا داقما يدنا غيركان اللعائل كان أبلع لهزب تقراي كالي توسخ جونوسايد نمفتزام زعلم مخانو سميات عودي زاربهم تقراي بجت الندارن تخلكلا ملا غطباو من قصاص تقاتيو بدرون متقعتنا تفتزمان ميلونات مزاولتي أب كبيت ميتن حسار مكران ودعوم أبزلاولن لا لاونتها بسانة اللون كنتات سلام بمحتاتن اللونا عن مرققات زبات بهراو برسات بمبالان كم عبي طفات تغطيرو باقزازا بلتسقنا ميدياتات كتسلامن كتسيتنن سرح زلو خوينا زاول على تقراي زغنا وفر ميديات سرعات عمال لحقر زقات موزولو بوليتكاون كتوان ودقات نمشفان نايت زبط حزالة سبا وقدات كابت حتى تنتن مهدام كمون أبي منقوز بتات فرحن تلن بمزراع عد مسلطان من واحزة كمال زولو مسارح انتوان بغندقن أبي تيبيا قد موزولو هزباو تنتزولون متقانن كم تيكابي كلتاشن عسرتنا عم تمرد جاميرو تقارو كم حنقوقاين سيطانن عمسيلو بمثال هزب إثيوبيان سراويت إثيوبيان نابل الهزب تقراي بتشكانو كوفرو زقابرو نمدقاميو ميدياتات بلتقنا زغربو متألمتا تقراي إثيوبيان مفراس تلاخي تاريخ منزلات كم زغنت سفيح وفريز سرح زلو خوينان يغن برا بتاريخ إثيوبيا وررت عدمو نوعو هزب يجفجفو ليلو هزب تقراي زجفجفه بحتى وجونوسايد أبي حمد مخانقن زفلاتجوم قبل علنا يبعلو هزبي كوينات مكياد نايدق حيلتات زعدمان سلطان قبل هاجر مولو نيمريت سحلفو زهابن أبي حمد كوينون كلو حزين خالو تاكالات تلاختيلو نمتزوع مورالو بغاتي بلون تقراي معات حتوتات نهاللوان سلام كتبل سغتا مريزات زاني حياة سغتا كم فرح زغات جونوسايد رابي حمد كابل سلاحتاوز انت تحالفو قبل على سراويت تقراي ترقاقام دبداب درون بنفتام نتو علي كابل زفرسو زاني حيوم ازغلو وفرتات قبل على تقراي زفتم زلو أبي أحمد حزد ما قطاوت تدرا ورار نمكياد ناب كبابي أمباسلن ماريين زنبرا نايبل تقنا سراويت مسمولو قعقلتمو ناب قوبو قاتو يتقع كم زلو كابت خباب زبطحن حبريتا زملكت خوينوم بأنفت عفارون بركت زبل حيل سب ناب قوبوتات الزوبل كلوان وان منافشان تتقعو سفيرو كمون ناب كل العفار كبابي ديتشاتو ناب إرترا قاتو زغنعون بركت زبل حيل سب ناتوارني سفر እዚ ምንቅሳስ ውሽጢ ሰለስተ መዓልታት ዝገብሮ ዘሎ ምንቅሳስ በመዃኑ ኣካላት ጽምዶ ሓይልታት ፋኖን TDF-ን ከምኡውን ሓይልታት እጉጉሞን ሰራዊት ኤርትራን ልዑል ቆላሕታ ክገብሩ ይግባእ ዝብል ጻውዒት እናቐረበ እዩ።
بغالي حبريتا بمعراب تقري عسكر زركب حيل بلتقنا كوينات كنكفتينا تدالو زبل تأزاز دحر محلافهم تزوبا مس ماخل تقري زرخو عبيت دلدلات مفراس كم تجمرة تقاليجوم ويانا كاتولو زغل برن مصباب زعلم وفرنا كايدل الناس بلوتهم عدوغات حدشت عدوغات وين يسلطون كم زلو تسمعهم صقعتنيا جلاس ملاش كوميتي ابزوا معراب تقري فولي من قصاصي قبر كم زلو فلفلات حبيرهم زناي طفات جوجلنا كاب كلنا ورداتات استوصاص بوليس يتكز زبن سلام اسكباري مسراويت بلصقنا طمرت مفتار ናይ 9 መዓልቲ ስልጠና ይወሃብ ከም ዘሎ የተገለጸ ዘሎ እዚ ኣብ ባዕኸር ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና የጥምር ጦር እንመሰርታለን ለማይቀረው ውጊያ ተዘጋጅና ብሉ ጽዑቕ ዝኾነ ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ይወሃብ ከም ዘሎ እሙናት ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ገሊጾም በዝሒ ኣብቲ ስልጠና ዝሳተፉ ዘለዉ ዕጡቓት ከባቢ 2570 ከም ዝኾኑ ወሲኾም ሓቢሮም ብወገነቶም ሰልጠንቲ ነቲ መደብ ብውነ ከም ዘይተቐበልዎ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ መማረጽታት ይልሹ ከም ዘለዉ ዘሎ ሓበሬታ ተወሳኺውን እዚ ናይ ጥፋት ጉጅለ ድልድል መፍራስ ከም ሓደ ዕላማ ገይሩ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ ዕላማው እውን ወያነ ብኩሉ ኣንፈት ከይኣቱ ቦታ ምጽባብ ዝብል ኮይኑ ዛጌድ ብኣንፈት ቅራሪት ደደቤት ዘሎ ድልድል ከም ዝተቆረፀን ከም ዝፈረሰን ይግለጽ ኣሎ ቀፂሉ ሸራሮ ማይተመን ከምውን ሕሞራ ኣው መሓጀር ዘሎ ድልድል እውን ከም መደብ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ጥፋት መደብ ከም ዝኾነ ተገሊጾም ኣብዝዋን ድሕርቲ መርር ኮኔል ካነ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጽናት ዝተወልዓ ኩናት ብሓያል ህዝባዊ መኸተ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ከምውን ክምህ ዘይብል ጅግና መንእሰይ TDF ህዝቢ ትግራይ ንስንክላ ምስድሓነ እቲ ካብ ፈለማ ዘይዓረየ ፖለቲካ ትግራይ ዳግማይ ክሕመስ ድሕሪ ምጽናሕ ብህዝባዊ መኸተ ዳግማይ መልክዕ ቁመና ክሕዝ ክኢሉ ኣሎ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ኣብዝዋን ቀንዲ ዕማሙ መጀመርያ ብሓይሊ ዝተመንዝዐ ግዛታዊ መሬት ትግራይ ምምላስ ክኸውን እንከሎ እዚ ምምላስ መሬት መሰረታዊ ጠለብ መሰል ህዝብ ትግራይ በሰላም ክምለስ ከም ዘይካል ሓበራዊ መደምደምታ ተገይሩሉላ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ብልጽግናውን በሰላም ግዛት ትግራይ ከም ዘይመለስ መረጋገጽ ኮይኑላ ኩሎም አካላት መንግስቲ ትግራይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ውድብ ህወሓት ከምውን ኣዘዝቲ ሰራዊት ንጹር ዕላማ ኣሚጦም ወታደራውን ዲፕሎማሲያውን ስራሕ ውሽጣዊ ዘተኣማምን ቁመና በመሓዝ ምስ ኤርትራን ኣምሓራን ሱዳንን ግብፅን ጀሚሩ ዘሎ ምሕዝነት ብዝሓየለ ስትራቴጂካዊ ደረጃ ንሓዋሩ መዋጽኦ መንገዲ ክሰርሕሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝቐርብ ዘሎ ጻውዒት ኮይኑ ዘለናይ መድረኽ ንህዝቢ ትግራይ ናይ መወዳእታ ናይ ህላው ወሳኒ መድረኽ ብምዃኑ ኣብዚ ዝግበር ጌጋ ናይ መወዳእታ ሓደጋ ኣለዎ ነቲ ኩሉ ጸገማት ክኢሉ ዳግም ተማዕራሪ ዘሎ ጅግና ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኣድቂቕና ንሕሰበሉ ክብሉ ይላበውሎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ስትራቴጂካዊ ረብሓ ስለ ዘለዎም ኣብ ረብሓ መሰረት ዝገበረ ዘይብተኽ ሓቢርካ መስራሕ የድልዮም መሰል ህዝቢ ኤርትራ ዝሕሉ እንኮ ፍጡር ትግራዋይ እዩ ሓቅኛ ፍቕሪ ሃገር ዘሎ ኤርትራዊ ቅድሚ ኩሉ ንህዝቢ ትግራይ ከፍቅር ይግባእ ብማል ድማ ተዓዘብቲ ይገልጾም መሰል ተምሃሮ ትግራይ ብሙሉእ ንክኽበር መንግስቲ ትግራይ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጎሽ ገሊጾም ቶም ሓላፍነት ዝበሉ 15349 ተምሃሮ ትግራይ በወረቐት ማለት እውን ብማኑዋል ዝወሃብ ፈተና ሎም ዕለት 22 ሓምለ ብዕሊ ኣብ ዝተጀመረሉ ተራኺቦም ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ እዮም መንግስቲ ፌደራል ታሪኽ ዘይርስዖ ከቢድ በደል ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ትግራይ ፈጺሙ እዩ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጎሽ ይኹን ዳምበር መንግስቲ ትግራይ መሰል ተምሃሮ ትግራይ ንክኽበር ጻዕርታት ከም ዝገበረን ሕዚ እውን ከጋጥም ንዝኽእል ጸገም ናተኸታተለ ዝግብኦም ነገር ንክረኽቡ ከም ዝጻዕር ገሊጾም እዚ ካብ 22 ክሳብ 24 ሓምለ ዝወሃብ ሃገራዊ መልክዕ ፈተና 12 ክፍሊ ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣሬድ እናተወሃበ ዝርከብ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ እቶም ተፈተንቲ ተምሃሮ ን3 ዓመትን ልዕሊዮን ትምህርቶም ዝተኣጓጎሎም ተምሃሮ እዮም ዝበሉ ዶክተር ኪሮስ ጎሽ ኣብ ሓደ ዓመት ናይ ክልተ ብርኪ ትምህርቲ ኣጠናቂቖም ናብ ፈተና ከም ዝበቕዑ ሓቢሮም ተፈተንቲ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ክፍተንዎ ዝነበረ ግዜ ካብ 1 ሓምለ ክሳብ 8 ጀሚሩ ክፍተኑ እኳ እንተነበሩ ኣካል ፖለቲካዊ በደል መንግስቲ ፌደራል ከይዲ ፈተና ተምሃሮ ትግራይ ክተኣጓጎል ተገይሩ ኢሎም ዶክተር ኪሮስ ጎሽ ብተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ትግራይን ብሓፈሻ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ሰፍ ዘይብል በደላት እናብፅሐን ተወሳኺ ሸቐሎት ስነልቦናዊ መጉዳእቲ ኣብ ተምሃሮ ትግራይ በፂሑ ኢሎም መሰል ተምሃሮ ትግራይ ብሙሉእ ንክኽበር ድማ መንግስቲ ትግራይ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ ገሊጾም ኣለዉ ፌደራል መንግስቲ ንመጓዓዓዚ ተምሃሮ ትግራይ ምንም ዓይነት በጀት ከም ዘይመደበን ወለዲ ተምሃሮ ትግራይ ውላዶም ንፈተና ንክበቕዑ ዝገበርዎ ዘይተሓለለ ጻዕሪ እቶም ሓላፊ ኣመስጊኖም ኣለዎም ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ 29775 ተምሃሮ 12 ክፍሊ ሃገራዊ ፈተና እናተወሃበ ዝርከብ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ፋና ሓጎስን ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጎሽ ከንቲባ ከተማ መቐለ ሃይተ ሃይላይ ኣረጋውን
ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለን መንግስትን ኣብቲ ምሃብ ፈተና ተረኺቦም እዮም። ብልጽግና ኣብ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ናብ ውድድር ኩዕሾ ናብ ስዊድን ዝኸዱ ልዕሊ 20 ኢትዮጵያውያን ከም ዝጠፍኡ ተገሊጾም። ኣብ ስዊድን ጉተንበርግ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኩዕሾ እግሪ ጎቲያ ካፕ ዝተሳተፉ 20 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ሰገናትን መራሕቲ ጉጅለን ከም ዝጠፍኡ ፖሊስ ስዊድን ኣፍሊጦም። ፖሊስ ከም ዝሓበሮ እቶም ዝጠፍኡ ሰገናት ዕድሜኦም ካብ 14 ክሳብ 17 ዓመት ዝኾኑ መናእስያት እንትኾኑ ምስኦም ድማ ሓደ ወይ ድማ ካብውን ላዕሊ መራሕቲ ጉጅለ ኣብ ሓደ ጠፍዮም ኣለዉ። እዚ ዝተፈለጠ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ውድድር እንትኾን ናይ ዝዓረፍሉ ቤት ትምህርቲ ኣመሓዳሪ እቶም ኣባላት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ገዲፎም ምኻዶም ምስ ተረጋገፀ ንፖሊስ ከም ዝሓበረ ቦርክ ጉተቦርግስ ፖስት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ምርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ። ተወካሊት ክፍሊ ምርመራ ዝጠፍኡ ሰባት ስዊድን ኤልኖር ሃልዲን እቶም ሰባት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዘይተመለሱ ኣረጋጊፀ ኣለኹ ኢላ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ስዊድን ብዘሎ ኤምባሲ ብዛዕባ ምጥፋእቶም ኢትዮጵያውያን ክሳብ ሕዚ ዝበልዎ ነገር የለን። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ብልጽግና ብመሰልጠኒ ማእኸል ሁርሶም ነቲ ኣብ ዝቕንያት ስዕረት ዝገጠሙ ሰራዊት ሕሜቲ ተቐቢሉ የሰልጥን ከም ዘሎ ተገሊጾም። ትማሊ ካብ ሱዳን ዝወፁ ወታደራት ሕሜቲ ናብ ሁርሶም ምእታው ጀሚሮም ኣለዉ። ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብገበን ዝድለዩ ወታደራት ሕሜቲ ብክልተ በረራዮም ሁርሶ ኣትዮም። ብፍሉይ ሽሙ ገነት ሰፈር ዝበሃል ማእኸል ንዓቃብ ሰላም ዝኸዱ መከላከያ ኣባላት መሰልጠን ስፍራ እዩ። ወታደራት ንዓለም ለኻዊ ልኡኽ ድሑራት መንግስታት ዝዳለውሉ ማእኸል ነይሮም። ሕዚ ኣብ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ሰፊሕ ገበናት ዝፈጸሙ ወታደራት መሰልጠን ኮይኑ ኣሎ። ብልጽግና ብቀርኒ ኣፍሪካ ጠንቂ ሰላም ዝኾነ ኣሸባሪ ጉጅለ ምዃኑ ብተግባር ይረአ ኣሎ። ቀደም ኢሉ ብኣንፈት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተሳቲፉ ዝተሰዓረ ኣብይ ሱዳን ምሕማስ ቀፂሉሉ ይርከብ። ሓባር ባና ንሰዓት ዜና ብዝዋደዶ ካልእ ሓበሬታ እንትንሰገር ዓለም ለኻዊ ባይቶ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ልዕሊ ገዳም ኣምሓራ ብስርዓት ብልጽግና ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ብምኹናን ነፃ ምርመራ ክግበር ሓቲተን። ዓለም ለኻዊ ባይቶ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከብ ገዳም ኣባይ ጊዮርጊስ ቅድስት ኣርሴማ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ዝኾነነ እንትኾን ነፃ ምርመራ ክካየድን ኩሎም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ኣካላት ንሲቪላትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ክሕልውን ፃዊቱ ቀሪቦም። እቲ መጥቃዕቲ ንሃይማኖታዊ በዓል ምግቢ ንምድላው ኣብቲ ገዳም ተኣኪቦም ንዝነበሩ መነኮሳት ሓዊሱ ናይ ክልተ ሲቪላት ህይወት ከም ዝሓለፈን ንብዙሓት ከም ዘቑሰለን ተገሊጾም። ኣብ ቦታ ኣምልኾ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከምኡውን ምቕታልን ምብስባስን ሲቪላት ኣዝዩ ዘሕዝንን ፈጺሙ ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ዝበለት መግለፂ። ሃይማኖታዊ ትካላትን ሲቪላትን ኣብ ዝኾነ እዋን ናይ መጥቃዕቲ ዕላማ ክኾኑ ወይ ኣብ መስመር ወታደራዊ ስጉምታት ክኣትዉ የብሎምን ኢሎም። ዓለም ለኻዊ ባይቶ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብቲ እኩይ ተግባር ህፁፅ ግልፅን ናፃን ምርመራ ክግበር ብምሕታት ተሓተቲ ዝኾኑ ኣካላት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣተሓሳሲቦም። ተወሳኺ ኩሎም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ኣካላት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሰብኣዊ መብትታትን ንሲቪላትን ቦታታት ኣምልኾን ናይ ምክልኻል ግዴታኦምን ከኽብሩ ፃውዒት ቀሪቦም። መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብቲ ግጭት ዘለዉ ኩሎም ኣካላትን ነቲ መጥቃዕቲ ደወቢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራን ዘሎ ኩናት ሰላማዊ መፍትሒ ክደልይሉ ኣተሓሳሲቦም። እዚ መግለፂ ፓትርያርክ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ክልል ኣምሓራን ገለ ክፍልታት ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ገዳማት ኣብያተ ክርስቲያናት መነኮሳት ካህናትን ምእመናንን እናወስኸ ዝመፅእ መጥቃዕቲ ብፅኑዕ ካብ ዝኹንኑ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ዝወፀ እዩ። ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ በደለኛታት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ብምሕታት ሰበ ስልጣናት ናይ ሃይማኖት ትካላትን ሲቪላትን ሓለዋ ክገብርሎም ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቕ ኣርሲ ብዝተፈጸመ ኣሰቃቂ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሲቪላት ከም ዝተቐተሉን ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዛዕነዋን ብኣማይ ዝቑፀሩ ከም ዝተመዛበሉን ናይ ፌደራል ክልልን ናይ ተኸባብን ሰበ ስልጣናት ነቲ ተደጋጋሚ ግጭት ብህፁፅ ክገትእዎ ኣተሓሳሲቦም ነይሮም እዮም። ኣብ መወዳእታ መንገዲ ኣየር ግብፂ ናብ ፖርት ሱዳን ዝገብሮ በረራ ኣብ ሰሙን 5 ግዜ ክገብሩ ምዃኑ ገሊፆም። መንገዲ ኣየር ግብፂ ኢጅፕቲ ኤር ካብ ነሓሴ 5 ጀሚሩ ናብታ ወሰን ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ከተማ ፖርት ሱዳን ኣብ ሰሙን 5 ግዜ ቀጥታ በረራታት ከም ዝጀመረ ኣበሲሩ። ሱዳን ትሪቡን ትማሊ 28 ሓምለ ከም ዝሓበሮት መንገዲ ኣየር ነስጉምቲ ዝወሰደ ድሕሪ ቀጠር ኤርዌይስን መንገዲ ኣየር ኦማን ሳልም ኤርን ዝኣመሰላ ዘባውያን ኩባንያታት መንገዲ ኣየር ቀስ ብቐስ ምምላስን ስዒቡ እዮም። እዚ መስርሕ ሲቪል ኣቪዬሽን ሱዳን ናብ ንቡር ይመለስ ከም ዘሎ ዘመላኽት ምዃኑ ሓበሬታ ይረድም። ኢጅፕቲ ኤር ንምጅማር ምክንያት ብምግባር መበገሲ በረራ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬቱ ብማእኸላቱ ከምኡውን ብሕጋውያን ወኪላት ጉዕዞ ቢልካ ንዝግበር ምዝገባታት 50 ሚታዊ ምቕናስ ዋጋ ገይሩሎም።
ብምዃን ድማ ከተማ ፖርት ሱዳን ኣብ ኣህጉራዊ ምዝገባ ስርዓት ኢጅፕቲ ኤር ተሓዊሳላ እዚ መስርሕ ምጅማር በረራ እዚ ነቶም ኣብ ግብፂ ዝነብሩ ብዙሓት ሱዳናውያን ዘጋጥሞም ዝነበረ ፀገማት ጉዕዞ ከም ዘቃልል ዓብዪ ግምት ተዋሂቦሎ እዚ በረራ ተሳፈርቲ ዑደት ከማዕብል ንግዲ ክድግፍ ከምኡውን ምንቅስቓስ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝህቡ ትካላት ከቃልል እዩ ተባሂሉ ተኣሚኑሉሎ ዓለም ለኻውን ኩባንያታት ኣየር ሚያዝያ 2023 ናብ ሱዳን ኩናት ድሕሪ ምብርዖን መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ምዃኑን ስዒቡ ናብታ ከተማ ዝገብርኦ በረራ ኣቋሪፀን ነይረን እየን ድሕሪ ዝግበር በረራ ብግዝያውነት ናብ ፖርት ሱዳን ተቐይሩ ምፅንሑ ይፍለጥ እዮም መዕርፎ ነፈርቲ ፖርት ሱዳን እውን እንተኾነ ኣብ ወርሒ ጉንበት 2025 ኣብ ልዕሊ ዴፖታት ነዳድን ዙርያ እታ ከተማን ብዝተኻየደ መጥቃዕትታት ድሮን ፀገማት ፀጥታ ኣጋጢምዎ በረራታት ኣቋሪፁ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝዋን ግን ናብታ ከተማ ዝግበሩ በረራታት እናወሰኹ ይርከቡ ከም ዘለዉ እቶም ፀብፃባት የመላኽቶም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ብልፍንቲ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 20 ኢራቃውያን ተዋጋእቲ ተቐቲሎም ኣለዎም ብልፍንቲ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብውሕዱ 20 ኢራቃውያን ተዋጋእቲ ከም ዝተቐተሉ ሓይልታት ህዝባዊ ምልዕዓል ኢራቅ ሎሚ ረቡዕ 29 ሓምለ ሓቢሮም ብልፍንቲ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ኣብ 7 ኣውራጃታት ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 ካብ ተዋጋእቲ ክሞትን ከለው ካልኦት 32 ድማ ከም ዝቆሰሉ ፀብፃብ ማዕኸን ዜና ኣልጀዚራ ይሕብር ሓይልታት ህዝባዊ ምልዕዓል ኢራቅ እቲ ቁፅሪ መጉዳእቲ መባእታዊ ምዃኑን ምስ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ግምጋማት ኣብ ግምት ብምእታው ክውስኽ ከም ዝኸኣለን ገሊፆም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ግዛታት ባግዳድ ዋሴት ኔኔቬ ባስራ ኪሩክ ካርቫላን ዲያላን ዝርከባ መደብራት ትዕጡቕ ከም ዝተፈፀመ ትጉጅለ ይሕበር እቲ ብመንግስቲ ሃገር ዝተኣገደ ፅላል ጉጅለ መብዛሕትኦም ሺዓውያን ምልሻታት ዝሓቆፈ እዩ እቲ መጥቃዕትታት ኣብ ህንፃታት ተሽከርከርትን ወታደራዊ ናውትን እውን ዝተፈላለየ ደረጃ ጉድኣት ተስዒቡ ከም ዘሎ ፀብፃባት የመላኽቱ